डबलटा था कौन गोटे जिनस फिनस तुम रख दिस इज ancient and medieval history all India for UPSC and state civil service exam. ancient and medieval এটা আছে আর মডার্ন কাଇଁ ଆରଟା ଖାଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ ହୁଙ୍କା ପିଠା ତ ଯେତେବେଳେ ହୁଙ୍କା ପିଠା ସେତେବେଳେ ହୁଙ୍କା ପିଠା ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ା ହେଉଛି ହୁଙ୍କା ପିଠା ଲିମିଟ୍ ବାହାର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ା ହେଉନି ସେତେବେଳେ ନାହିଁ ଲାଇନ୍ ଲେନ୍ଥ ରଖିବା କଥା ନା ସବୁଥିରେ ଲାଇନ୍ ଲେନ୍ଥ ନହେଲେ କେମିତି ହେବ ହଁ ପେପର୍ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ଏଠି ପୁଣି ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିଦେବ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ancient Indiaର ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଫର୍ ମି ନୋଟ୍ଟା ସର୍ଟ ନୋଟ୍ a short note this is helpful very helpful for me मौर्य डायनेस्टी हरियांक डायनेस्टी बिंबिसार तो शॉर्ट नोट यहाँ पढ़ मेन कथा यहाँ मुझे नहीं तो सी पढ़ मु पढ़ मु कौन पैसा टा कौटे क्या लिखा कहीं पैसा पूनम दलाल दहिया सेकेंड एडिशन पैसा रेट रेट में कहीं पाऊना तू तो ऐठा तो खोजबू बही को सम्मान दियो रेट लिखा है ना रेट लिखा है ना सब जल्दी रख लो रेट टा कौन लिखना